Busy ko karon, dili sa love life, kundi sa mga school forms. Himo tag SF1, SF2, SF3, SF9, SF10, naapadyoy checklist sa homeroom guidance. Grabe kadaghan nga mga forms. Ing-ani gyud ang life sa advisor basta ting end of school year na. Pero laban lang gihapon. Kay advisor duties never end. Kay bisan kapoy, kung ang atong hunahunaon, para sa bata o para sa bayan. So, encoding is life. Okay ra gyud kaayo na. Salamat sa pagtanaw. It's Monday today and this is Teacher Richel, Class Advisor karon nga school year 2024-2025.